नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और पोंताई सहकारी बैंक में वोटों की लूट के विरोध में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के एगरा शहर के दीघा मोड़ पर भाजपा की पहल पर एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस जुलूस में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। आज की बैठक में उपस्थित होकर तृणमूल पर जमकर हमला बोला और कहा कि वोट लूटने के लिए कोंताई कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव केंद्र आगरा से जेरथन ले जाया गया। वहां एक जिहादी ने तृणमूल नेता अयूब खान के नेतृत्व में लूटपाट की। अयूब ने खान को चेतावनी देते हुए कहा कि अयूब लड़के, तुम मुंबई में बिजनेस करते हो, आप जानते हैं कि कोई सरकार नहीं है, मुझे काम का विवरण दीजिए, मुझे पता है कि इसे कैसे उल्टा लटकाना है और कैसे सीधा करना है। मेरा नाम शुभेंदु अधिकारी है। इसके अलावा एगरा विधायक ने तरुण मैती पर हमला बोलते हुए कहा, जनवरी में मेरी बल्लीघाई में एक बड़ी बैठक होगी, मैं एगरा विधायक तरुण मैती को खोऊंगा, जिन्हें शिक्षक पद से हटा दिया गया है। हराधन तरुण मैती को 2026 के चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। मैंने तुम्हें लोकसभा में खोया, मैं तुम्हें विधानसभा में खोऊंगा, मैं कहकर हार जाऊंगा। जो कहना है सीधे। एगरा के विधायक को चुनौती। दो राज्यों की विधानसभा की मतदाता सूची में उग्रवादी के नाम को लेकर एगरा में शुभेंदु अधिकारी का कटाक्ष। उन्होंने कहा कि जावेद मुंशी सिर्फ वोटर लिस्ट में ही नहीं बल्कि शौकत मोल्ला के चर्चित मामले में भी फंसे थे। कश्मीर पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर में पुलिस सिर्फ कश्मीर सरकार की नहीं, राज्यपाल की है। कश्मीरी पुलिस ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। अयूब खान, एगरा के जेरथन का एक और आतंकवादी। पूरा राज्य उग्रवादियों से भर गया है। हमें लोकसभा में 2 करोड़ 33 लाख से अधिक वोट मिले, सभी हिंदू और जनजाति वोट। तृणमूल को 2 करोड़ 75 लाख वोट मिले, जिसमें से 2 करोड़ मुस्लिम वोट और बाकी 40 लाख चप्पा वोट। डायमंड हार्बर में हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया। पिंगला के एक मंडल में कोई हिंदू वोट नहीं डाल सका। जेरथान में बीजेपी एक भी वोट नहीं डाल सकी। यहाँ उग्रवादी सरकार चल रही है। इनके चेहरे सिद्दीकुल्ला और फिरहाद हकीम है और मुखौटा है ममता बनर्जी। बीएसएफ उचित सुरक्षा नहीं दे रही है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, पहले जमीन देंगे फिर बीएसएफ पर उंगली उठाएंगे। विधानसभा लिस्टे जंगीर नाम माने भोटार लिस्टे जंगीर नाम जंगीদের सरकार तो शुधु भोटार लिस्टे नाम नय। आज के ক্যানিং শওকত মোল্লা বিখ্যাত ক্যানিংয়ে সেখানে জাভেদ মুন্সি ধরা পড়েছে। কাশ্মীরের পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে। কাশ্মীরের পুলিশ কাশ্মীর সরকারের নয়, ওটা গভর্নরের আন্ডারে। কাশ্মীরের পুলিশ এসে পাকিস্তানি জঙ্গিকে আজকে ধরেছে ক্যানিং থেকে। যে ক্যানিংয়ে সব ভোট তৃণমূল নেয় বা পায়। যেমন জেঠথানে গত লোকসভা ভোটে যেখানে লুট করলো ভোট, সেখানে 2টা ভোট সিপিএম পেয়েছে, বাকি সব ভোট তোলামূল পেয়েছে। ওখানে আরেক জঙ্গি আয়ুব। গোটা রাজ্যটাই জঙ্গিদের হাতে, গোটা রাজ্যটাই জঙ্গিদের হাতে। এখানে পরিচয়পত্র বানিয়ে কি বড় ধরনের নাশকতার কোনো ছক ছিল? এরা ভোট দেয় তো। আমরা 2,33,27,000 ভোট পেয়েছি, সবটা হিন্দুদের ভোট এবং জনজাতিদের ভোট। তৃণমূল 2,75,00,000 ভোট পেয়েছে, তার মধ্যে 2 কোটি মুসলমানের ভোট আর 40 লক্ষ ছাপ্পা ভোট। ডায়মন্ড হারবারে কোনো লোককে, হিন্দু লোককে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। কেশপুরে কোনো হিন্দু ভোট দিতে পারেনি। পিংলার একটা মণ্ডলে কোনো হিন্দু ভোট দিতে পারেনি। জেঠথানে একটা বুথে 727 তৃণমূল, 2 সিপিএম আর বিজেপি 0। এই মডেল। এগরার একটি জনসভায় এসে শুভেন্দু অধিকারী আক্রমণ করে বলেন, তৃণমূল যেখানে ভোট করে সেখানে মুসলিম গোষ্ঠী অথবা মাদ্রাসা, এবং তিনি 2026-এর ভোটে এগরার বিধায়ককে গোয়ারা হারানো ওপেন চ্যালেঞ্জ। আর দেখুন, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, কোন্টাই কোঅপারেটিভ ব্যাংকের নির্বাচন এআরসিএস থেকে করেছেন। নিশ্চিতভাবে এগরা ঝাটুলাল হাই স্কুলে প্রথমে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও হলে একজন এগরা পৌরবাসী হিসাবে আমাদেরও ভালো হতো, কিন্তু এগরা ঝাটুলাল হাই স্কুলে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পরীক্ষা থাকার কারণে এখানে নির্বাচনটা হতে পারেনি। তা জেরথান হয়েছে। আমরা তো চেয়েছিলাম আরও একটু আগে হলে ভালো। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কোথায় ভোট হলো
এটা বড় কথা নয়। মানুষের ভোট মানুষ দিবে, তৃণমূল কংগ্রেস ভোট প্রার্থনা করবে, তাদের আশীর্বাদ নিয়ে ভোটে জয়লাভ করবে, এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বড় কথা। যতজন মানুষ ভোট দিয়েছেন, যারা সেদিন ভোটাররা অংশগ্রহণ করেছেন, সমস্ত সমবায় প্রেমী মানুষকে আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা ভোট দিতে গেছেন, সবাইকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, প্রত্যেকেই নিজের ভোট নিজে দিয়েছেন, সুস্থভাবে ভোট হয়েছে, মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের প্যানেলকে পছন্দ করেছেন। এতে শুভেন্দু অধিকারীর এত রাগ হওয়ার কী আছে? আসলে সমস্যাটা হচ্ছে ওনারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, হেরে গেছেন, হেরে ভূত হয়ে গেছেন, তাই উল্টাপাল্টা বকছেন। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।